Okay, so in the States, before the crisis, the average salary used to be $18 an hour for a white person in Sindicalizado. in a union type job. Para los jóvenes no. Para los jóvenes $9, ¿no? But not for the young people, which could be about $9. También para la gente de color, And people who are black, $9. $9. Para los mexicanos, $4. For Mexicans, $4. Para las mexicanas, $3. And for Mexican women, $3. Pero en la línea de frontera, en la línea de las maquiladoras, $1. So, and if you were on the front on the border between the States and Mexico, it'd be $1. Entonces tiene mucho sentido que haya 30 millones de mexicanos, porque los mexicanos jalan el salario para abajo, ¿no? Y si son ilegales, lo jalan más para abajo, ¿no? So it makes a lot of sense that there are 30 million Mexicans, because what Mexicans do then is they bring down the price of the salary in the States, especially if they're illegal. Son la vanguardia de la baja del salario. So they're the vanguard, the vanguard of bringing down the salaries. Yeah, exactly. Y no hay que creer que es un problema de que son las cucarachas mexicanas que se meten por todos lados. Realmente es un plan de política económica en contra del trabajador blanco, ¿no? Okay, so one should not think that it's just about cucarachas or cockroaches, like Mexican cockroaches, just going in and looking for like some type of illegal work. It's a plan that has been created and. Sí, Estados Unidos es la máquina perfecta de utilización de unos migrantes en contra de otros. Tienen 200 años haciéndolo. So what the States has done for 200 years is to kind of pit different immigrants against each other. El flujo de migrantes mexicanos a Estados Unidos es el flujo de migrantes más importante de todo el planeta. So the influx of immigrants into the States is the most important type of immigration in the world. Entonces hay que entender que la destrucción de la soberanía demográfica de México es una parte vital de la economía de los Estados Unidos. So the destruction of demographic sovereignty that the States has done to Mexico is an important plan that the States has been able to achieve. Y la promoción del racismo en todo este proceso y la no comprensión de la gente es un dispositivo clave del funcionamiento del NAFTA. Okay, so the promotion of racism and the inability to understand others is an important part of what NAFTA does. Claro, ahora vino la crisis, ¿no? Y ya no saben qué hacer con tanto mexicano, ¿no? So, pero no los pueden regresar al país. So now the crisis has come, they don't know what to do with so many Mexicans in the States, but they can't just return them to Mexico. Porque piensen ustedes, ¿no? Si en México se destruyeron las fuerzas productivas en los últimos 20 años, ¿no? ¿A dónde regresan 20 millones? Okay, so if they've destroyed the productive forces of Mexico over the last 20 years, to what would they be returning Mexicans to? La pregunta es, ¿por qué en México, si se destruyó la producción de riqueza en 20 años, no estalló la revolución? So the question is, if they have destroyed these productive forces over the last 20 years, how come there hasn't been a revolution? Es una pregunta elemental. So that's an elementary question. La respuesta es sencilla. Uno, porque se vinieron 20 millones a Estados Unidos. Los últimos 20 millones se vinieron y el desempleo aparentemente no existía en México. So the response is quite simple. But number one, 20 million jobs. Mexicans? 20 million Mexicans have gone to the States. Yeah. So that's the reason, because we have not unemployment people in Mexico, no? Inside of Mexico. 20 million of unemployment people is a real political problem, but we have not.
any unemployed people, no? Okay. This is the first point. Pero el resto del país, ¿de qué comió? Si no había mucha producción, había muy baja producción que se iba muriendo, ¿de qué comió esa gente? So how did people subsist? The people who were left behind, the people who were still in Mexico. Bueno, los 20 millones de migrantes enviaron remesas. So the 20 million people who had left, they were sending money back to Mexico. Actualmente ingresan a la economía mexicana al año 25,000 millones de dólares. So $25,000 million every year goes into Mexico through these means. El petróleo mexicano es de los más importantes del planeta. Produce 20,000 millones de dólares. So The oil industry. the oil industry in Mexico is one of the most important in the world, and every year it produces 25,000 million. 20 billion. 20 million. 20,000 million. Okay, $20,000 million dollars. Billions. Yeah. 20 billion. Yeah. 20 billions. Las remesas se convirtieron en algo más importante que el petróleo. So, in that being said, then the money that's sent back to Mexico has more value than the actual oil industry. Ahora, en México todo mundo roba petróleo, So in Mexico, everyone steals comenzando por el presidente de la from the oil República, industry, starting with the president of Mexico. que tiene buques tanques propios y mueve buques tanques clandestinamente y los vende en Ámsterdam. I don't know what Bucastan is. Buques, tank Okay. ships Okay, so for he- move the oil in the seas. No? So he himself is in charge of sending off This is a- tankers. This Is that true? This is an oldest business of each new president in Mexico. ¿No? Very oldest. Pero ahora cualquiera va a un oleoducto, a una tubería de gas, de gasolina o de petróleo y roba gasolina. So now anyone can go to a pipeline in Mexico and steal oil. El último escándalo del último mes es que hay compañías transnacionales de Texas involucradas en comercio clandestino de gasolina. So one of the latest scandals is that there are multinational corporations from Texas that are involved in such types of thievery. La economía criminal en México es realmente la parte más importante de toda la economía. So the criminal economy of Mexico is perhaps is really the most important part of the economy. Solo por narcotráfico se producen en México 45,000 billones de dólares. So just through Billones en inglés, no en español. Yeah. ¿no? yeah, so the drug trade in Mexico creates $45 billion worth. O sea, remesas son 45,000 millones, pero de narcotráfico son 45. So yeah, the drug trade 45, and sending money back home from the States to Mexico is 25 billion. Right. So 45 versus 25. Pero el narcotráfico es solo la punta del iceberg de la economía criminal. So the drug trade is really just the tip of the iceberg in terms of the criminal economy in Mexico. El tráfico de drogas está ligado al tráfico de armas, Because the drug trade is also linked with the arms trade. está ligado al tráfico de migrantes, It's linked also with the trafficking of people, al tráfico de mujeres, of women, al tráfico de niños, of children, al tráfico de órganos, of organs, al tráfico de basura, of garbage, al tráfico de obras de arte, of artworks, de riquezas prehispánicas o coloniales, pre-Columbian and just types of artifacts, al tráfico de autos robados, Of, etcétera, etcétera. stolen cars, etc. El país vive de eso. So that is what the country lives by.